Hi guys, tuturuan ko kayo kung paano mag-solve ng X-Farm. Di bale, ito di ba guys ay inyong Rubik's. Kapag plain dito, may point, may point. At ilagay nyo sa likuran nyo yung plain. Tandaan nyo, ilagay nyo sa likuran yung plain. At dito kayo mag-solve. Gawin nyo lang up, side, ganito, parang tank siya. Down, side, tank ulit, side, up, tank ulit, side nyo naman. Kapag nakita nyo na may point pa rin dito nyo lang, side, down, side, side, up, side. O, di ba wala na? Meaning, partial na yung inyong Rubik's. Up nyo na. So, ganun guys, kadali. Comment lang kayo kung ano pang ibang firm ang gusto nyo para alin. Follow for more.